Kabal, first ball, napunta, Vargas. To number 12, Luis, rebound. Fernandez, sa kanyang kapatid. Fernandez. Hunyot. To number 3. Number 3 ngayon. 10 seconds to shoot. Titinira, Cantos. Kailanin, 28. Fernandez. Fernandez. Sa kanyang kapatid, sa Gedli. Malakas na tira, rebound, De La Peña. To De La Peña. To De La Peña. Lumipad. Shot is good. Fernandez ngayon. Natapigan, napunta, De La Peña. Tung Bacolor. Bacolor, back to De La Peña. Bacolor, Bacolor, Bacolor. Hunyot. Bounce pass, Fernandez. Binalik sa kanya. Binalik sa kanyang kapatid. To Cantos, sa ilalim. Back to Fernandez. Perimeter J, no good. To Fernandez. Back to Cantos, break. Sa break, napunta Cantos. Second throw. Shot. Peña ngayon. De La Peña, lumipad. Fernandez. Kanyang head. Fernandez. 10 to shoot. Cantos. Bounce pass. Cantos din. Perimeter J. Butata. Bounce pass. Second team foul. Kulyat. Shot. Rebound. De La Peña sa kanyang kapilito. De La Peña. Pacolor. Lagot. Rebound. Cantos. To Fernandez. To Cantos. Cantos ngayon. Fake. Sa kabilang dulo, natapik. Rebound, Cantos. Number 21, fake. Inangat. Shot is good. De La Peña. De La Peña ngayon. To Vargas. Outlet. De La Peña. Sa kanyang kapatid. Binalik, Fernandez, bumukol! Bang! Tatapik, kapunta, Fernandez. Fernandez, sa kawala. Nawala yung bola, napunta, Miranda. Miranda, number 17, Fernandez. To Fernandez, back to Fernandez, bounce pass, Santos. Number 12. Number 12, natapigan. Number 1, Bautista. Number 3, number 20, De La Peña. Fernandez ngayon. Outlet, Santos. Number 25. Outlet. Miranda. Dua ako. Kaya ako. Bumukol! Hindi makabuta si Fernandez ah. Miranda ngayon, nagdaan namin na Fernandez. Fernandez, to Fernandez. Fernandez, to Cantos. To Cantos. To Tatama. Miranda ngayon. Miranda. Kay Miranda rin pero kasero. Kanya na. Fernandez ngayon. To Cantos. To Fernandez. Back to Cantos. 10 seconds to shoot. Miranda ngayon. Reyes. Reyes. Hindi ka kay Reyes. Hindi niya. Siyempre, bakit Reyes? Fernandez ngayon. To Cantos. Bounce pass. Kulyat. Lagot. Rebound. De La Peña. Katapitan. Number 12. Pakatipare. Lagot again. Rebound number 4. To number 18. Cabral. Nakawala. Katapitan. To number 25. Ilang lang. Eddie. Lawas. Magandang gabi. Sikio. To Fernandez. To Sikio. Leg drop. Lagot. Rebound. Vargas. To Reyes.
to Miranda. Miranda kaya, diniskarte. Raise up, double rebound, Tagawa Jogi. Fernandez, to Tuason. To Fernandez. To Cabral, pumukol! Lagos, rebound. Taas tumalun na. To Fernandez. Fernandez, diniskarte. Big. To Cantos, kick out. Fernandez, nakawala sa dalawa. Inilaglag. Tuwason, Lagos, rebound. Reyes. To Miranda. To Miranda. Inilaglag. Lagos, rebound. Namunta. Vargas. Titinira niya. Malakas. Rebound. Reyes. To number 4. Back to number 4. Lagos, rebound. Namunta. Number 4 again. To Miranda. Pumukol. Bukol. Miranda pa rin. Bumata ka. Number 4. Pumukol na. Sabi na yung tuyo. Tino po siya. Yan ay good. Baka naman ito good. Sikyo. To Fernandez. Sikyo. Inilaglag. Kanto sa tapikan. Fake. Sabi na. Tumpa kolong. Bakto de lalo na. Sa kabilang dulo. Miranda. Outlet. Miranda. Torres. Butata ka. Pero kasama ka. Rebound. Sikyo. To Fernandez. To Sikyo. Sikyo. Outlet. Cabral. Shot is good. De lalo na. De lalo na ngayon. To Miranda. Outlet. De la Pe. To Fernandez. To Sikyo. Back to Fernandez ngayon. Back to Sikyo. Sikyo. Back to Fernandez. 10 seconds to shoot. Fernandez. Foul. Foul. Fernandez. To Sikyo. Nakabuela. Richie Ribeiro. Iwan. Vargas ngayon. Nagtuturo. Outlet. Shot is good. Sa gitna, Maribeles. Lagos, rebound. Katapik. Vargas ngayon. Vargas, sa gitna. Reyes, Sotela, Luna. Lagos, rebound. Katapikan. Bulang bola. To Sikyo, back to Fernandez. To Cantos. Bounce pass, Cantos, fake. Cantos, shot. Shot is good para kay Cantos. De la Luna. To Vargas. Outlet. De la Peña, bumangga. To Pacolor. Perimeter James. Yes. Back to Fernandez. To Sikyo. Cantos ngayon. Titinira niya. Lagod. Rebound. Vargas. Vargas ngayon. Sa gitna, Reyes. Ito kaya, namunta, Fernandez. Outlet to Sikyo. Sikyo. Shot is no good. Rebound, Vargas. Vargas ngayon. Vargas. Sa gitna, Reyes. Reyes. Take away jumper. Short. Ilalim. Cantos, no good. Rebound, Tagawad. Ako. Cantos ngayon. Ilangat. Shot is good. Miranda. Miranda ngayon. Pumukol. Lagos, rebound naman pa. Cantos. Outlet. Sikyo. Lumipad. Shot is good. Nagtuturo. Second team, Miranda. Perimeter J. Lagos, rebound. Aribelos. To Fernandez. Outlet. Outlet. Sikyo. Shot is good. Basta labas si Sikyo, mga kaibigan. Vargas. Vargas ngayon. Number 21. To Miranda. Babae. No good. Team foul. Miranda. Sa kabilang dulo. Miranda rin. No good. Rebound number 4. Santos. To Fernandez. Outlet. Sikyo. Hindi na ako tumukol. Ba! Fernandez.
Vargas. Nagkukod si Vargas. Miranda, nakawala. Binigay kagawan. Wala pang bomba. Alam ba itong gulin ng panggilid niya? Tukaton. Fake. Itinira niya. Shot is good. Si Vargas sa kabilang dulo. Miranda again. Miranda number 1. Kick out. Vargas. Bukon. Vargas. Tungkol. Rebound. Fernandez niya. Lumisang sa 3. Titira. Balpas. Cantos. Cantos. Drive. Katabigan. Mapupunta kayo. Siragdag. Cantos. Punta ka. Kay Kagawa Dogi. Fernandez ngayon. Tumaribiles. Tumukol. Lagos. Rebound. Mapupunta. Fernandez ngayon. Tumukol. Tumaribiles. Maribiles. Drive. Hindi laglag. Pero. Second quarter. Number 4. Tukaton. Cantos. Itinira niya. Foul. Miranda ngayon. Tumukol. To Cabral, to Fernandez, sa gitna, Maribiles, hindi laglag, Saketi. Palabas, De La Luna, umangat, De La Luna, Balpas, Maribiles, Tokolan, Tokinyon, Acamuelo, Lagos, Sigyogen, umangat, De La Luna ngayon, De La Luna, Didiskate, Torreyes, Pumukol! Lagos, rebound, napupunta, Fernandez. Steal, para kay Pacolor. Counter steal, para kay Fernandez. To Cabral, back to Fernandez, back to Cabral. Sige, napunta, Pacolor. Pacolor ngayon. To Reyes, kinalawas. Napunta ngayon, De La Luna. Laser up, Lagos, rebound. Cabral, to Fernandez. Fernandez ngayon, umito. Pumukol! Number 2. Number 2. Wow. Pupukol! Lagos, rebound, napunta kanina, Cantos. Tumaribiles. Maribiles ngayon. Sa veteran. Itinira niya. Miranda. De La Luna. Fernandez ngayon. Maribiles. 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 Tama. Lagos, rebound, napunta kanina. Hop. Cantos. Tumaribiles. Sa ilalim. Kulias. To Reyes, mangangamada. Titinira, Lagos. Rebound, Cantos. Fernandez. Fernandez pa rin. Pumukol. Miranda. Miranda. Pumukol. Lagos, rebound. Reyes. Parang ni Fernando mo. Second draw. Lagos, rebound. De La Peña. Lagos. Tapi ka na pupunta. Kagawan. Dogi malakas. De La Peña. Cantos. Sayari. Kuliat. Pumukol, hindi. Binigay 25 Reyes. Back to Miranda. Pumukol. Lagos, rebound. Kuliat. To Fernandez. Fernandez ngayon. Fernandez. To Cantos. Back to Fernandez. Balpas. Kuliat. 10 minutes. Saketi. Maribiles. Sa veteran. Miranda. 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 Nakawala sa dalawa. Miranda. Group. Shot is. To Reyes. Lumipad. Shot is good para kay Reyes. Isikyo. To Maribiles. Maribiles. To Cantos. Bulata. Napunta Cantos. Cantos. Vargas ngayon. To Miranda. Sinira niya. Shot. Number 0. Sa gitna na. Isikyo. Seguran. To Cantos. Sa gitna na. Bata kayo. Tumatakbo ang mga naka-orange. To Vargas. Back to
Sabikan. Kagawad Ogi, to Miranda. To Vargas, pumukol. Lagod, rebound napunta kanino, Reyes. Inilaglag, Kagawad Ogi. Back to Vargas, siya naman, babawi. Sigyo, Reyes. Hey, looking for the open pa, nakita Kagawad Ogi, to Vargas. Vargas ngayon, to Miranda. Dadaan ng lead, Miranda. To Kagawad Ogi, ilangat. Sa Tezbe. 1 minute ngayon. To Carton, bibigyan niya. Lagod, rebound, dalawa sila. Kagawad Ogi. Pass, rebound, lagod. Rebound, Kagawad Ogi. To Miranda. Lahat na ngayon. Nakawala, katigan. Kagawad Ogi, outlet. Paul, sumabit. Turin, to Miranda. Miranda ngayon. Napupun sa bola. 10 shoot. Bola. 6 lagi. Shoot. Outlet. Bola. Baru minit pa rin. Tutitira niya. Bukukol. Lagod. Rebound. Pagkawan. Ogi. Pagkawan. Titigate. Baru kita siya kapatid. Pero din. Hindi, parang naman eh. Isa pa! Lagod, rebound. Ganyan, tumiranda.